तिलावत कलाम पाक के लिए दोबारा इस मजलिस के अंदर जान फूंकने के लिए कुरान पाक की तिलावत से बाज़ाब्ता प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दावत बरकातुहुल आलिया साबिक इमाम मुस्लिम मुसाफिर खाना MD रोड हजरत वाला से बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और हम सामईन के दिलों को कुरान की तिलावत से मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। माशाअल्लाह उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करा अल्लाह कसीरा। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما شاء الله ما شاء الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. إن الله كان غفورا رحيما. ما شاء الله. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم. ما شاء الله سبحان الله. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وتقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. ما شاء الله. وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم
أموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.